الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد خير الخلائق والأفضل البشر والشفيع الأمة يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد خير الخلائق والأفضل البشر والشفيع الأمة يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन खैरिल खलाइकी वल अफ़ज़लिल बशरी वश्शफ़ीइल उम्म यौमिल हश्रि वल नश्र वसल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअददि कुल्लि मालूमिन लक वसल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अला जमील अंबियाई वल मुरसलीन वसल्लि अला कुल्लिल मलाइकतिल मुकर्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा बिरहमतिका व बिफज़लिका व बिकर्मिका या अकरमल अकरमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या कदीमो या दाइम या हय्यो या कय्यूम या वित्रो या अहदो या समदो या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नेकी फैलाने के इस मिशन में मेरा साथ दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।